नहीं चलेगी। We want Justice. 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 बिजली फीस कम करो, कम करो, बिजली फीस कम करो। जब इस महीने की बिलें हमारे पास पहुंची, मार्च में 365 रुपये हमारी बिल आती थी आम सारिफ को, जो ज़्यादा जलाता है उसके लिए वैसे ही बिल आती थी। लेकिन आज की डेट में हमने देखा कि हर एक के ऊपर जो 200 यूनिट से या 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए 750 की बिल है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमको ये समझाने से कासिर रहे कि इसका असल मुद्दा क्या है, मकसद क्या है। और ये जो सिलसिला है सिर्फ ओल्ड टाउन में है, बारामूला के दूसरे अप टाउन में नहीं है, सोपोर में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। इसने ये सिस्टम सिर्फ ओल्ड टाउन बारामूला के लिए खड़ा किया है। तो उस सिलसिले में हमने ये एहतजाज किया है, शहरी खास वेलफेयर फोरम की तरफ से यहाँ मुनक़द किया है एहतजाज। उस एहतजाज में हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि इस पर देखे, इस मसले को देखे, इसकी नज़ाकत को देखे और जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला ले। नहीं तो ये हमारा ये जो एहतजाज है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार करेगा, हर सतह पर ये एहतजाज जारी रहेगा। बाद में सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस मामले को यहाँ पर आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए पहुँची है। आज यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये शहरी खास वेलफेयर फोरम की तरफ से हो रहा है। ये शहरी खास वेलफेयर फोरम ओल्ड टाउन ये गरीब इलाका है, गरीब यहाँ पर मज़दूर लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर सरकारी मुलाजमत कम है, मज़दूर लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से शहरी खास को ओल्ड टाउन को टारगेट बनाया गया है बिजली बिल्स के वास्ते से। 750 चाहे वो ज़ीरो उसको मीटर रीडिंग हो, चाहे उसको 220 हो, चाहे उसको 150 है, 750 की रेट इन्होंने इस मज़दूर तबके पर थोप दी है। जब हमारा प्रेसिडेंट साहब शहरी खास वेलफेयर फोरम का प्रेसिडेंट जनाब गुलाम रसूल नजार साहब आला हुकाम के पास गए तो उन्होंने मुतालबा रखा तो माकूल जवाब नहीं से आया, वहाँ तानाशाही जवाब आया। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आज शहरी खास वेलफेयर फोरम ने इस हवाले से यहाँ पर एहतजाज रजिस्टर किया है, जिसकी सदारत यहाँ पर तमाम सदूरत साहिबान ओल्ड वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट जनाब गुलाम रसूल की सदारत में हो रहा है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, हम ऑनरेबल एलजी गवर्नर से मुतालबा करते हैं, चीफ इंजीनियर साहब से मुतालबा करते हैं, पावर कमिश्नर कश्मीर से मुतालबा करते हैं, इन बिलों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इस गरीब तबके से इंसाफ किया जाए। क्योंकि ये जो ओल्ड टाउन है ये मजदूर तबका है, यहाँ पर ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पर मजदूर तबका है। अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया, इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, इन बिलों को कलदम नहीं किया, तो शहरी खास वेलफेयर फोरम आइंदा जो प्रोग्राम देगा उसके लिए यहाँ की सरकार जिम्मेदार है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला जिम्मेदार है। हाँ, ये दस्तूरी ज़बानबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। चूँकि हम पिछले कई सालों से इस मुसीबत को झेल रहे हैं। हर बार ये ऐसी चीटिंग हो रही है, आवाम से यहाँ पर धोखा हो रहा है। एक दिन एक तरह की बिल आती है, दूसरे दिन दूसरी तरह की बिल आती है। आज ये हुआ है कि आज 750 के हिसाब से हर कंज्यूमर को बिल पहुंची है। जबकि ओल्ड टाउन में अगर हम देखें यहाँ पर लेबर तबका रहता है, मजदूर तबका रहता है, वो लवेश तबके के लोग रहते हैं, रिहाइश पजीर है। ये चूँकि इन्होंने मीटर नस्ब किए हैं, मीटरों के मुताबिक हमारी बिल आनी चाहिए, लेकिन मीटरों के मुताबिक बिल नहीं आती है, बल्कि ये वहीं से हमको टारगेट देते हैं कि आपको 290 यूनिट आपको जलाना है। जबकि इतने हमारे पास बैंड साज नहीं है कि 250 यूनिट 300 यूनिट तक हम जला सकेंगे। अब हमने तमाम माल सदूरों ने इस पर बैतफाक राय ये फैसला किया है कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। हमने आज तक इसके खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन तमाम माल सदूरान इस पर यकजुट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमने बात नहीं की तो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस बिल में इजाफा हो सकता है। तो सारे माल सदूरान ने मिल के इस पर एक एहतजाज दर्ज कराया यहाँ पर। वो इस मांग गई थी कि जो इन बिलों में जो चीटिंग हुई है इसमें फ़ीस कम किया जाए और वही फ़ीस लिया जाए जो रीडिंग के मुताबिक फ़ीस हो। तो दूसरी बात इसके साथ ये वाबस्ता है कि जब कोई सारे फ़ीस अदा करता है, फ़ीस अदा करने के बाद भी उसको ये इतला मिलती है, जब वो बिल भरने के लिए आता है तो उसको रोज़ ओपनिंग बैलेंस, जबकि उसने क्लियर किया होता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस का मामला हल नहीं हो पाता है। तो रोज़ हमें इस दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर अच्छे लोग मशीनरी चलाने के लिए अहल लोग नहीं है तो उनको चेंज करने के बाद अच्छे आदमियों को लाना चाहिए ताकि आम सारिफिन को कोई मुश्किलात न हो। आप फिर तैयार है फिर आवाम को लेकर भी ये महल सदूरान एहतजाज करने के लिए? जो प्रेसिडेंट यहाँ जमा हुए मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये बिजली डिपार्टमेंट इज़ ए टेक्निकल डिपार्टमेंट। मतलब एक प्रेसिडेंट जो आया, मतलब उसको पहले मुझसे मिलना चाहिए ये क्या मसला है, ये फीस क्या है। ये इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ہم نے جو اس وقت فیس مقرر کیا ہے 750 کا 1 کلو واٹ کا، یہ ہم نے صرف اکارڈنگ جو ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے ایز پر انرجی. آج کل جو ہم ایم ڈی صاحب نے ہمیں یہ ٹارگیٹ دیا ہے یہ پیورلی انرجی بیسڈ ہے. جتنا لوگ جلاتے ہیں ان کو اتنا فیس ہم نے مقرر کیا ہے. نہیں گریونس اگر اس وقت بینک میں بھی آپ دیکھو اس وقت پچھلے دن لوگوں نے 3 لاکھ روپیہ فیس بھر لیا. وہ کس نے بھر لیا؟ وہ کس نے بھر لیا؟ جن لوگوں کو فیس بھرنا ہے وہ فیس بھرتے ہیں، جو نہیں بھرتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اب دیکھو کہ ان کی بل جب چیک کرو، یہ وہی لوگ ہیں جو فیس دینا نہیں چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ 200 یہ ہاؤ کین آئی ٹیل دیم کہ آپ 290 یونٹس جلاؤ. کسی کے زیادہ بھی جل سکتے ہیں نا. میں نے ان کو کہا ایز یہاں پر عام طور جو یہاں آتا ہے فیس بھرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے سر وہ مجھے بولتے ہیں سر اس کے لیے ہمیں کتنے یونٹ جلانے پڑتے ہیں. فرسٹ آف آپ دیکھو کہ یہ ان کو اپنے تک ہے کہ میٹر کب تک یہ آن کریں گے، اس کے بعد وہ بند کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ 1 کلو واٹ اپروکسیمیٹلی ایکولنٹ 280 یونٹس پلس 290 یونٹس تک جا سکتے ہیں آپ. تو ٹاؤن میں منیمم لوڈ ایک کنزیومر کا 1 کلو واٹ ہونا چاہیے. 1 کلو اگر ہم نیا ایگریمنٹ اس وقت کریں گے نا، 1 کلو واٹ کے نیچے ہم ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بجلی میں اتنا زیادہ خرچہ لگتا ہے. اور ہمارے پاس اتنے ہم نے نیٹ ورک بچھا دیا ہے، 0.5 0.1 ہم نے کنڈکٹر رکھا ہے. اگر ایک کنزیومر کے لیے مجھے صرف 0.5 اس کو پاور جلانا، پھر مجھے اس کو ACSR کنڈکٹر لگانے کی کیا ضرورت؟ پھر اس کو ریشم تار دیں گے ہم اس کو. جب یہ اتنے موٹے کنڈکٹر ہمارے جلتے ہیں تو یہ مجھے بولتے ہیں کہ نہیں کتنے یونٹ ہم جلائیں گے. میں نے کہا جلانا، میں نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کو کتنا جلانا ہے. میں نے کہا کہ 1 کلو واٹ کے اندر آپ کو کم سے کم 280 یونٹس کی گنجائش ہے. اس کے آگے اگر اس کے نیچے ہے تو آپ کو فلیٹ ریٹ چارج ہو جائے گا. 750 اسی مہینے سے ہوا ہے، کیونکہ اسی مہینے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے. 52 لاکھ مجھے کرنٹ یونٹس کے لیے لینے ہیں. 52 لاکھ، اٹ از ناٹ اے جوک. اور میرے ایریئر سے 18 لاکھ 70.36 لاکھ مجھے اس مہینے بھر لانا ہے. اور ہم نے LG کے پورا یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ اکتوبر میں دیئر شوڈ بی اونلی ڈفرینس بٹوین انرجی ان پٹ اینڈ ریونیو ریلیشن 10%. تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ ہاں میری ایکچولی لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ لوگ یہاں بے خبر ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو خواہ وہمہ ہے کہ مطلب اگر ہم 212 یونٹ سے اوگے ہو جائے تو ہم مر جائیں گے. 201 کلو واٹ اگر یہ جوڈیشیسلی یوز کریں گے تو بھی ان کا 1 ہی کلو واٹ تقریباً خرچ ہو جائے گا. تو اس میں ان کو 750 یونٹ چارج ہو جائے گا. جو 2 آدمی کسی جگہ رہ رہے ہیں، اگر وہ گیزر چلائیں گے، ہیٹر لگائیں گے، بوائلر چلائیں گے تو 2 آدمیوں کا تو واٹ از دا فن آف 2 مین. اگر 10 آدمی رہیں گے تو وہ ہیٹر نہیں لگائیں گے تو ان سے کم فیس آئے گا نا. یہ 2 آدمیوں اس پر ہم نہیں رہ سکتے ہیں. یہ رہ سکتے ہیں کہ 2 آدمی کیا جلاتے ہیں، کیا یوز کرتے ہیں. اصل زر جو اگر ان کو 750 اس وقت فیس مقرر کیا ہے تو اس میں میرے خیال میں کسی کو ہک ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ان نیسیسری روز تقریباً میں نے روز مجھے ایک ٹیم آتی ہے، دوسری ٹیم آتی ہے، ان کو فائن امپوز کرتے ہیں. کیوں یہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ لیٹ دیم یوز جوڈیشیسلی پاور سپلائی. ان کا 750 سے زیادہ پلس مائنس 10 روپے آ جائے گا. کسی کو 750، کسی کو 800 تو جا سکتا ہے. بس اتنا ہی آئے گا. لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. دے شوڈ کوآپریٹ می. اور دیکھیں گے کہ اگر وہ جوڈیشیسلی پاور یوز کریں گے تو یہ دیکھیں گے 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے.